I want to share about the truth about our salvation. Inya iti kinapudno maipanggap iti panakaisalakan tayo. Gaputa adu iti uray ko ng mga Kristiyano nga inya aya iti panakaisalakan. Apay matayak nga ta sakto maamon nga naisalakan na. Kitan tayo man ijay Ephesians 2:8-9. Kunani Apostol Pablo, "For by grace you have been saved through faith, in that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast." Okay. Ti umun-una dito ikunana, "For by grace you have been saved." Dito may isang word dito, very important word is grace. Kasi babaan ti parabor nga naisalakan ka. Enya iti grace nga ibagbaga na iti Bible. Dijay grace dito ikat umun-una unmerited favor. DJ unmerited, hindi mo pinaghirapan. Saan mo nga nagbanugan. Ti unearned, hindi binayaran. Saan mo nga binayadan. Undeserved, hindi ka karapat dapat. Hantay nga maikari. Okay. Ti may sapay nga kahit nga sawon iti grace. Ito iti importante ta puro undeserved, unearned, unmerited, ti ibagbaga iti tao. Ibagbaga ti preacher. Ngum ti may sapay nga kayat nga sawon iti grace, God's enabling power. God's enabling power. Or enabling power. Okay. Isu itipigsa ni Apo Diyos nga agtrabaho kada tayo. Hallelujah. No mamati ka nga niya po Diyos iti source of your wisdom, source of your strength, and that is grace. Hallelujah. Iso iti source ti gagat mo, mapay nga nagagat ka, and that is grace. Kan may sapay, grace is the gospel, the finished work of Jesus at the cross. Hallelujah. Dahil ti parabo. Kukunana, it is by grace that you have been saved. And niya iti saved. Niya iti panakaisalakan. Iti panakaisalakan iti new covenant. Kunana, umununa, to reconcile men to God. 2 Corinthians 5:19. That is salvation. May reconcile ti tao. Kung ni Apo Diyos, ta nagbasol ngor ni Adan. Natay, naisina ka ni Apo Diyos. Tapno maisubli ti tao kan ni Apo Diyos. Okay. Dahil ti salvation. Salvation to deliver from the power of darkness into Jesus' kingdom or into the kingdom of light. Colossians 1:13. 1 Peter 2:9. That is salvation. Manipod tisip nga maialis iti kingdom na Jesus. Okay. Salvation is to forgive our sins. Colossians 2:13. Tapno mapakawan dagiti basbaso tayo. Okay, salvation is to give us eternal life. To give us the God kind of life. John 3:16. Okay, salvation is to make us a new creation. The old has gone and the new has come through Jesus Christ. Okay? Dito yung ti salvation. Ti salvation, tapno maawatan tayo, to restore what Adam lost. Anya iti pinukaw ni Adan. Napukaw natin righteousness. Romans 5:17. Through Jesus Christ, we will receive the gift of righteousness. And we will receive holiness. John 10:10. Okay, babaan ti may isang sacrifice na Jesus. Mapasanto tayo through the sacrifice of Jesus Christ. Okay, Hebrews 10:14. Through the sacrifice of Jesus Christ,
awatan tayo iti perfection. Dito iti napukaw ni Adan. Through Jesus Christ, the glory of God is upon us. Umay kadat tayo iti glory ni Apo Diyos through Jesus Christ. And it is all through Jesus Christ. And through Jesus Christ, maisubli iti relasyon ti tao kun ni Apo Diyos agbalin ti tao nga anak na through Jesus Christ. And that is saved. That is salvation. Do we understand? Kat dito nga salvation, kasano tayo nga maawat. Okay. Kunana, it is the gift of God. Ngumon unapay, you have been saved through faith. By grace, you have been saved through faith. Anya iti pamati. Okay. That's your ability to receive the gift of God. To receive the salvation of God for us. Do you believe that babanti naramid ni Jesus di krus ti Calvary? You will receive salvation. You will receive righteousness. You will receive holiness. You will receive perfection. You will receive the glory of God. Our relationship with God will be restored. Okay. If you believe that one, you will receive forgiveness. Manipod iti kasignutan, mayalis ka iti kingdom ni Jesus. Hallelujah. You will receive forgiveness. Kaputa, amin tayo, nagbasol tayo. And it's only through Jesus Christ nga awatan tayo iti panakaisalakan. Aramidon da ka nga new creation. Hallelujah. Mapabaro iti biyag mo iti puso. The old has gone and the new has come. It is only through Jesus Christ. If you believe and receive that word of God for you, that is faith. Okay. Na hindi makakaya ng kalakasan mo, hindi makakaya ng karunungan mo, hindi mababayaran ng kayamanan mo. Hallelujah. And that is faith. Only through Jesus Christ. Kaya wala tayong ipagmalaki. Si Jesus lang ang ating pinagmamalaki, mga kapatid. Kat kunana dito, it is not from ourselves. Okay. It is the gift of God. Not of works. Ang pinag-uusapan natin dito ay salvation. Iba naman po ang topic ni James. Nga kunana, without works. Faith without works is dead. Hindi salvation ang pinag-uusapan kay James. Okay. Faith ang kanyang tinatalakay doon. Kasi ang totoo po, pag may pananampalataya ka, may gawa ka. Hallelujah. Kasi sabi niya sa Ephesians 2:10, ito ang maganda rito. Pagbasahin natin sa Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus, for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Amo mo namati tayo ka na Jesus. Okay? If you receive Jesus Christ, if you receive forgiveness of all your sins, if you receive His righteousness, hallelujah, ma-restore the relationship mo kanya Apo Diyos. Agbalin ka nga good, agbalin ka nga nasayaat. Haan nga gapu, ijay religion mo, nga gapu, ijay strength mo, man's effort mo, ijay effort mo. It is God who change you, change your life, change your heart through Jesus Christ, through His Word. Okay? Isu nga maamwam, nga dayjay, isu nga dayto jay kunada nga born again. Maborn again ka. Agbalin ka nga nasayaat. Isu nga nuni Adan, naaramid nga nasayaat, nung hindi nagbasol, nagbalin nga dakas. Okay? Ngam tata, managbasol tayo, but when we receive the perfect work of Jesus Christ at the cross, okay, we will receive the life of God in us.
we will receive nga pinarswa na datayo ni Apo Diyos nga nasayaat. Iso nga no pinarswa da ka nga nasayaat. Okay? Agarami ka tinasayaat. Kasalamat lang adi DJ mangga, DJ prutas. No mangga ka, agbunga ka iti mangga. Saan nga agbunga iti santol? Hallelujah. No niyog ka, agbunga ka iti niyog. Saan nga agbunga iti karabasa? If you are created good through Jesus Christ, you will produce good works. So nga iti biyag ko. No apay nga agar aramidak iti naimbag. No apay nga kayat ko nga ibingay dito pamatik nga iti biyag ko kot na baliwan. Hallelujah. It is impossible for me to speak in front of the camera. Gaputa siyak nga tao kot introvert nga tao. Saan nga diretso ti panagsao. Amo dagiti classmates ko iti high school. Okay. Ngumno apay nga daak ditoy. Because God created me through Jesus Christ. Created me for good works through the finished work of Jesus Christ at the cross. Hallelujah. Matthew 5:16 nyati kunana, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Lagi dyan nga ito tayo nga offering, lagi dyan nga itultulong tayo, lagi dyan aramidon tayo nga nasayaat. Okay. Nyati kunana, nung makita ti tao di dyan, they will not praise you. They will not praise me. Anong sabi niya dito? They will glorify your Father in heaven. Kaya't mga saon, haan nga datayo tinagapon no dikot ni Apo Diyos. Madaydayo ti Apo. Hallelujah.